Okay, so in this video, I will be discussing about the next lesson, no, which is intersecting chords and their properties. So we are still in Unit 9. As you may notice sa ato ang kuan, as you may notice, sorry, sa ato ang green screen, ako sa annotate. If you may notice sa ato ang kuan diri nakabutang, so 9.4 man siya. Okay. So this is still related to the theorems, no, that we've discussed during our online class yesterday. So our online class rather. So we're going to add up more theorems to your arsenal of knowledge about the relationship between the different parts of a circle. Okay, so for today, we will be learning two kabuok theorems. So we'll go directly to the definitions. So the first theorem here will be the intersecting chords theorem. So mainly the theorems that I will be discussing revolves around the chords. So hopefully you've seen the other video nga kung kanang discuss ang unit 9.1 o 9.2 for you to want to understand what is a chord. So just a what do you call this one? Idea sa katong uban nga wala gyud refuses to watch the video. So at least there is a video inyong mahibaw-an. So a chord is a line segment. Let's say that is a circle. Okay, sorry. Chord is a line segment in a circle whose points are on the circumference of the circle. Okay? So kung ang points sa chord on the points sa line segment nga naa inside the circle is naa nakapatong sa ato ang circle, kaning linya nga naghimo sa circle. Okay? Then ang pasabot ana niya is chord na siya. Okay? A chord can also be a diameter ha. So ang nakalay lang niya nga chord sa diameter is that ang diameter moagi man sa center. But still again, kung diameter ang imuhang chord, then ang points nga imong tan-awon is kung niigo ubag gyapon siya sa duha ka points nga naa sa ato ang lingin. Okay? And in this case naigo siya. And for all other diameters as well. Okay? So a diameter is still a type of chord. So again, a chord is a line segment. Erase talaga. Is a line segment whose 2 points are on the circumference of the circle. Okay? So unsa may pasabotan ng intersecting chords theorem di ay? Intersecting chords theorem means that if two chords of the same circle intersect. So when you say intersect, nagsugat, okay? Then the products of their segments are equal. So di ba kung magsugat ang duha ka line, murag matunga ang duha ka line no sa ani nga point sa ilahang pag-intersect. So naatay kani nga segment, kani nga segment, kani nga segment ug kani nga segment. So mahog nga nahimong upat ka line hinuon kung atong basihan or atong himuong ganing division sa atong lines ang katong point nga asa nagsugat ang duha ka line. Okay? So mahog nga na 4 na kabuok linya. Okay? From the 2 ra kabuok nga tag-as. Okay? So fully klaro. Now, ang pasabot niya is mag-equal ra kuno ang segments o ang product sa ilahang segments. So for example, imong i-multiply ang katukunong mga segments nga nabuhat, then ang results nila magparehas ra. So unsa may pasabot niya sa product of the segments? Unsa man nga mga segments di ang ipang multiply? For example, maghimo tag another circle. Let's erase na po ang drawing. For example, ning ani. Okay? So at a particular point nga nagsugat ang duha ka chords dinhi sa ato ang circle. Okay? Nakaporma sila og ibat kayo sa line. Nakaporma sila og upat ka line segments.
So we have this line segment, this line segment, this line segment, ug this line segment. Again ha, line segment meaning line. Dili kanang kani nagbaw. Kanang line. Okay, kaning line. Dayon, ang imong parison is kani. Ang katong mga segments nga nakasumpay sa first nga line, mao nang imong i-multiply. Okay? For example, kani si A, kani si B. Okay? So, mahog na siya nga A times B is equal to, kung imong i-multiply ang pikas, ibutang ta lang C ug D. C and times D. Okay? So, meaning, ang resulta nila will be the same. So, muna pasabot sa intersecting chords theorem. Okay? Sige. Now, moreover, natin mga proofs din hino sa ato ang kuan, kaming intersecting chords theorem, nga nung makuan siya, nga nung mo make sense siya. But again, I will just create a separate video, siguro by this weekend, para i-explain ang kaning mga theorems, mga proofs rather sa theorems. So, kuan lang, ako na siya i-send o bulto any weekend na. Okay? So, the next theorem will be called angles of intersecting chords theorem. Okay? So, kung kaganina is just intersecting chords or the measure of ang measurement ra sa kaning pilay measure ani, pilay measure ani, o measure ani, o measure ani, sukod ba, o sukod ani. Okay? Ang iyang concern atong usa, atong intersecting chords theorem, ang kuan, ang kaning angles of intersecting chords theorem is, ang iya na pod concern is ang angles. Angles na pod ang iyang concern. Okay? So, unsay pasabot aning angles of intersecting chords theorem? Okay? If two chords of the same circle intersect, so again, two chords gihapon sa usa ka circle, nagsukat ko no, inside the circle, then the measure of the angle formed. Okay? So, akong i-annotate sa kadali para ma-explain na ako. So, the angle formed, the measure of the angle formed is equal to half of the sum of the arc intercepted by the angle and the arc intercepted by its vertical angle. Okay? So, let's first understand unsa ning vertical angle before na ako i-explain further ang unsa nang taas kaayo ang ipangyaw-yaw sa ato ang theorem. Okay? When you say vertical angle, it involves two lines nga nag-intersect. Okay? Now, ang vertical angles will be kanang di ba makaporma manig mga angles no ang ato ang mga lines kani pud ug kani naman na siya angles. Okay? Ang vertical angles is kanang mag-atbangay. So, ang vertical angle ani niya is kaning naa sa ubos. Ang vertical angle niya is kaning naa sa kilid. Okay? That is what a vertical angle means. Okay? Next. Now, ang pasabot ko no is the measure of the angle formed. Okay? So, for example, kani nga to ang figure diri sa ubos. So, the measure ko no of the angle formed, for example, kani ug kani, example kana lang, is equal to the sum of the arc intercepted by that angle. So, for example, kanitong focus, so ang intercepted arc niya is from here to here. So, kani. Okay? So, for example, na sukod nga 150 ba ka ha? Okay? So, ang sunod sa ato ang definition is the measure pod sa arc intercepted by its vertical angle. So, again, di ba, this is an angle of our focus. So, ang vertical angle niya is iyahang atbang. So, kani. Okay? So, ang sukod ko no sa intercepted arc ang iyahang vertical angle. So, say for example, 70 na siya. Okay, butang ta lang 70. So, I might be wrong. Okay, kaya waman ta mag-drawing into scale. So, ang iya ko nung sukod ana will be, ang sukod ko no ani nga angle, na-erase ko. Ang sukod ko no ani nga mga angles will be, kay vertical man sila, meaning pareha sila og sukod. Okay? So, ang ina ko nung sukod will be ang half katunga sa sukod sa intercepted arc sa imuhang gifokusan nga angle plus ang katunga, sum ang gibutang. So, i-add na to. Half sa sum sa iya pong intercepted arc sa vertical angle niya, which is 70. Okay? So, kung ato computon, that is 220 or 110 ang sukod sa ilahang angles. Okay?
So basin maglibog mo unsa basig magamit na sir og intercepted arc theorem, intercepted arc in inscribed angle theorem o central angle postulate sir. Dili. Again sa central angle postulate, the vertices of the lines nga nagporma og angle should be in the center of our circle. Okay? But sa kani wala man siya sa center sa tuang circle. Okay? Ang gingon lang is 2 chords. Wala man maana nga diameter ang usa. Okay? Or even gani kung diameter ang usa, kung chord ang usa, di man sad pasabot nga niigo gid sila sa center. Okay? So, sa center of the circle. Okay? So, dili siya ma-applyan og central angle postulate as well as inscribed angle theorem. Kaya di ba ang inscribed angle theorem, ang vertex kaning point gani kung asa naghimo og angle must be on the circle, somewhere sa ato ang circle. Patanahon ninyo, naaman siya sa sulod sa ato ang circle. Okay? So, dili siya ma-applyan og inscribed angle theorem. Okay? So, only angles of intersecting chords theorem can be applied for this kind of situation. Hopefully, nasabtan ra. Actually, naa din murag sort of formula, no? Although, ang kani is specific ra siya sa ato ang specific sa ato ang given man siguro din sa ato ang kuan figure. Okay? So, hopefully nasabtan. So, nagya po na siya ihang ko galing yung mga proofing. Ako anay magbuhat og video. Sige, let's have examples. I will not look at naman yung mga solution sa ubos, no? So, I will not look at that. We will try to solve it as a team. Sige, let's solve. So, let's have example number 1. In the circle below, chords DB and AE intersect at C. If AC is equal to 9, so line segment AC kuno is katason ni is 9 units, CE is 4 units, and BC is equal to 12 units, find CB. Okay? So, ang figure nato is mauna sa ubos. Dili ko mo tanawa ng solutions diha. Okay? Di ba ni mauan? Mamu. Sige, pwede na siya mamu. So, tanaw ninyo kuno, annotate naman na ito, ano? Sige. Si chords DB ug AE kuno ka nag-intersect at C. So, chords DB, kani nga chord, and AE, chords AE, okay? Nag-intersect kuno at C. Sakto. Okay? Si AC kuno, so kani nga line segment nga na-forma kay nag-intersect man silang duha is 9 units. Okay? Dayon si CE kuno kani padung diri, this is 4 units. Okay? And DC kani padung diri sa tunga or sa C na to rather is 12 units. Ang question, pilay sukod ani padung ana. So kani ang wala sa eksena. Okay? So ato na sulbaron. Now, notice that the problem is only giving you the value of unsa katas sa ang mga segments. Kung unsa katas sa ang mga line, di ba? Ang usa ka line 9, ang usa ka line 4, ang usa ka line 12. Okay? So this should, or hopefully it did, give you an idea na maybe the theorem that I will be using is, and obviously these are two chords, kaya naman sa siya giingon diri, two chords are intersecting, that you should use the intersecting chords theorem. Okay? Again, you only have to multiply the segments nga naka-align sa katong line nga natunga. So, for example, kani, sa ato ang ato diring figure, so si line AC, kani, hopefully klaro ra, i-multiply nimo sa line CE, kani. Mo equal na siya sa line DC, kani gi-multiply sa line CB. Okay? Now, ang question na is CB man. So, nara rin atong component na gipangita. Okay? Now, we'll just have to substitute. So, AC sa ato ang given is 9 units times CE nato is 4 units is equal to DC nato is 12 times. So, if you want to simplify CB, kanang dili siya taas tan-awon, you can use a variable x. And then again, later, masolba na nato, we can go back to stating that CB is x.
Okay? Sige. 9 times 4 is 36 is equal to 12x. Okay? Dayon, we will divide both sides by 12. Therefore, 3 is equal to x. And again, since x is equal to CB, therefore, CB is equal to 3. And since this is in units, so units. Okay? Hopefully, na sometime ra. Next, let's proceed to the next. Darang answer. Let's proceed to the next example. Again, di ko magtanaw sa solution. We will solve it together. Okay? So, in the circle shown, sorry, in the circle shown, chords M and KO intersect at L. Okay? So, duha ko no ka chords. Again, ha, chords gihapon ang dimension. So, be very mindful sa words na gipanggamit sa ato ang problem. Or kung tanaw ninyo sa iyang figure, kung naigi provide, then be very mindful sa asa ang position o unsa nga klase nga lines ang present sa imong figure. In this case, kung for example, wala lang ta kahibaw ani diri napita, okay? Kung wala siya gi-inform sa ato ang problem, then you would also notice that the lines being shown in the figure are two chords. Tanawa, we have a line here that is connecting 2 points on the circle. Okay? Now, may point din hi, napoy point din hi. We also have another line connecting 2 points on the circle. Okay? So, therefore, again, kung di ba, kung 2 points ang i-connect on the circle or circumference of the circle, then that is a chord. So, duha ka chords ang nasa diagram or sa figure. Okay? Sige. Sa kadali. So, ang gingon, si arc ko nung KM, so kani, arc KM is 45. Okay? And arc NO is 75. NO is 75. Okay? Question, what is the measure of angle KLN? So, pila kuno ang sukod sa angle KLN. So, kani dinhi. Okay? Pila kuno sukod ana. Okay? Now, please take note ha. Note. A straight line will form 180 degrees. Okay? So, kung na line and is composed of different nga kaning mga arcs or different nga mga rather angles, then ang total ana nila, kung i-add na nimo tanang angles ana nga line, will be 180 degrees. Straight line ha. Straight. Ay, sorry. Ano na-erase na mapod ni. Straight line ha. Straight line. So, meaning ana, straight, or ana, straight, or ana, straight. Sakay straight. Dili, katong kuan. Di baliko. Dili kay naging ana. Okay, dili. Straight line yun siya. Okay? So, 180 degrees siya. So, if you notice sa ato ring kuan, kaning atong figure din hi, if I continue here, this two, kaning mga angles will form a straight angle. Okay? So, kung ako silang i-add, ang total nila will be 180 degrees. Okay? So, ang akong buhaton ani is, say, for example, kanima na akong gipangita, I will have to figure out sa unsay ako ang sukod ani before na ako siya i-treat with the 180. So, mahog nga 180 minus kung unsa man gani sukod ani nila. Kaning naa din sa kilid. Okay? So, sama nila itong pagkuha ang sukod sa kilid. So, again, we're having two chords mano sa ato ang diagram. And our concern is angles now. If you notice na ating mga degrees din hi. So, kung naay angles and naay chords, maybe the theorem that fits in solving the problem will be angles of intersecting chords theorem. Again, ha? Angles of intersecting chords theorem. Now, unsa man kay formula? Ang formula again is, ang measure ko no sa angle will be half sa measure sa mga arcs niya, sa mga arcs. Duha man ikabuok plus another arc. Okay? But unsay angle gani dinhi? It could be any sa duha.
Okay? It could be any. Anyways, parehas man na sila kay vertical angle man. Again, the vertical angles will have the same measurement. Okay? So, ang angle nato dito, let's say lang, ang atong ibutang is kuan lang sa, kanang doon na lang ni kuan. Ang doon na lang ni, ato ang angle nga gipangita sa problem. So, that is KLM. KLM ang gipangita. Or atong gisulba diri. Okay? KLM. That's angle KLM nasa babaw. So, ang atong arcs dinhi nga ma-involve will be ang ihang intercepted arc, which is kaning 945, and ang intercepted arc sa iyahang vertical angle, which is kaning 75. So, that is arc KM and arc NO. Okay? And we know that is sa 45 plus 75, which is 1/2 of 45 plus 75 is 120. So, which is equal to 60 degrees. Therefore, kaning dinhi is 60 degrees day na siya. So, ang atong buhaton para makuha ning KLN is 180 is equal to the measure of angle KLN plus the measure of angle KLM. Ay, sorry. Ano sa naman tawag ko? KLM. Okay? KLM siya. So, mahug nga, aton ining i-isolate si KLN kay para makuha na to ang value niya. So, aton ni i-transpose ang ato ang KLM. Kay kaibaw naman taon si KLM. Di ba? Ang KLM nato is 60. Okay? 60 man siya. So, mahug ng ani, 180 minus, pila gani ang measure ni KLM? That is 60. Is equal to the measure of KLN. Okay? Dayon, 180 minus 60 is just equal to 120. And that will be the answer for this problem. Okay? 120. Yeah. Okay? That is your final answer. Last example, if we're na ko ending a video, kay mubo naman yun nga topic actually. So kani, let's try kada na yung mga algebraic ng mga questions. Okay? So in the figure, example number 3 ta kani, example number 3. In the figure, QS is equal to x minus 4. And then SU is equal to x minus 1, ST is equal to x plus 1, and RS is equal to x minus 5. Find the measure of line segment RT. Okay? O line segment chord rather. Chord RT. Okay? So, makuha na itong pangitaon. Now, first, wala taging na no, nga chord siya. Wala taging na sa problem nga chord siya. Ang giingon lang is that naay mga particular nga algebraic expression that represents the measure or katas-on sa ato ang line segments nga na forma. Okay? Now, if you look at the diagram or kaning figure nga naa sa ato ang study guide, the lines that are connected to each other intersecting here inside the circle kay puro mga chords. Okay? Again, naatay usa ka line dinhi nga nag-connect sa duha ka points sa ato ang circle. That means that is a chord. Another line that is connecting 2 points on the circle. So that means that is also a chord. Okay? So duha ka chord. So either ang atong gamiton nga theorem is intersecting chords theorem or angle of intersecting chords theorem. But notice that our givens are using the word units. Okay? We're not using the degrees nga symbol. Therefore, this is pertaining to the length, katas-on, sa ato ang mga line segments. So, kung katas-on sa line segments and chords ang nag-intersect inside a circle, then that it must be intersecting chords theorem ang mo-apply ani nga problem. Okay? So, unsa lagay itong intersecting chords theorem? So, ang segments nga na-forma sa pag-intersect sa duha ka chords will be equal sa the other pod nga segments nga na-forma from the other line. Okay? So, for example, kani, we have QS times SU. So, kani o kani is equal to kani, that is TS,
or ST, pwede bali-balihon, or Og times SR or RS. Okay? Or atong itarungon ha, QS times SU unya ST, sorry, equals siya, times RS. Okay? Para maparihas og notation sa ato ang given diri. Para di mo maglibog. Okay? Now, let's continue. So, ang QS kay bawta nga x minus 4 siya. Ato ang SU kay bawta nga x minus 1. Kay bawta ang ST is equal to x plus 1. And kay bawta ang RS is equal to x minus 5. Okay? So, inyo makitaan, mag-FOIL method ta sa duha ka sides sa tong equal sign. So, diri, ang FOIL method niya will be x squared minus 5x plus 4. Okay? You can do FOIL method on your own, basta ato lang paspason. Okay? The report is x squared minus 4x minus 5. Okay? Again, you can do FOIL method on your own. Then, ang atong goal ani will have to solve for the value of x. Then, atong i-substitute sa ato ang mga expressions dinhi for each of the segments to solve for the value sa ilahang length. Okay? So, sama nato ni. Ang sunod is combining like terms. Pwede nato i-zero ang ato ang pika side or i-retain ninyo sa usa ka side ang mga constant. Pwede ra bisag unsa nga pamaagin yung ganahan. So, for me, akong ibilin ng constant sa right side or pwede na sa right side lang. Unya, the rest nga kanang na mga x akong i-transfer sa pika side. So, dali lang ko sa left side sa atong circle. Okay? So, that's x squared minus x squared. So, kay x squared maning usa, so may mong negative. So, nod, we have negative 5x. Since negative man ni, so may mong positive. Positive 4x is equal to, di ba, positive man ni, kaning 4 din hi, so may mong negative 4, unya minus 5. Okay? Afterwards, if makita ninyo, they have the same value but different signs. Ang usa positive, usa negative. Therefore, cancel out. So, negative 5x plus 4x, that is negative x. And negative 4 minus 5 is equal to negative 9. Now, since na may negative, so we will divide both sides by negative 1. Cancel ang mga negatives. So, the answer is x is equal to 9. Okay? But ang question is, unsa kung may value sa RT? Okay? If you look at the figure, kani, tinitibuok nga line, RT, dali lang ako isuwat, RT is equal to the measure of the segments niya, which is CST, ST, plus ang iyang another segment, which is CRS. Okay? So, ato siyang substitutan kaning mga expression dinhi with the value of Rx. Okay? So, una, that's x plus 1 and then plus x minus 5. The value of Rx is 9. So, 9 plus 1 plus 9 minus 5. Okay? So, we have 10 here and then he is positive 4. Therefore, RS is equal to 14 units. Again, this is in units man, so this is 14 units. Okay? And that is your final answer. Tanaw sakto ba ko? Okay? So, answer is 14. Okay, so if you have any questions regarding this topic, please don't hesitate to send me a message so I can answer those as soon as I am able or na ako'y oras. By the way, the class code nga akong ipa-enter ninyo para maka-log out mo sa ato ang attendance form is kani akong isuwat, di na ko isulti. Okay? Kana siya. Please, ayaw i-share sa inyong classmate para mo tanaw gid sila sa video. Okay? Sige. Thank you.